এটা আমার নূয়া ব্রাঞ্চ যেহেতু খোলিছি তো সেইপাই 50% ডিসকাউন্ট অক্টোবর মাস যায় দুর্গা পূজা যায় দিয়া যাଉଛି। নমস্কার, মো না সঙ্গীতা নায়ক। এটা বহুত দিন পরে নুহ আমার 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି দোকান ଅଛି। তো সেটা এটা হচ্ছে 3 নম্বর ব্রাঞ্চ। ফার্স্ট সেকেন্ড ব্রাঞ্চ ଅଛି সম হসপিটাল পাখে আयुर्वेदिक হসপিটাল পাখে, এটা থার্ড ব্রাঞ্চ। বহুত খুশি মো হজবেন্ড মানে সেইটাକୁ এতে আগুକୁ নেই পারিଛନ୍ତି নেইଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କହିବେ। सर जेहेतु श्रावण ऋतु आगू आसूची गोटे पर गोटे ओषा आसूची ता कौन मुख्य विशेषता रहिबो कौन सब ऑफर रहिबो? हमर एठी हमर एक्चुअली ये होछ हमर डेकोरेशन इवेंट आज्ञा तो एठी हमर सब रहिबो कोन हमर री शॉप ओपनिंग हैला हमर डेकोरेशन हुए मु गोटे कॉर्पोरेट इवेंट भी करे मु सोआर भी वेंडर अछि तो जोटा कि हमर डिस्काउंट रहबो आपण आसंतु देखिबे 50% पाखापाखि हम डिस्काउंट भी रहिबो। सर खंडगरा जागमरा को खंडगिरी जागमरा को केमति कोन उपयुक्त प्लेस भाबिले? उपयुक्त प्लेस ना हमर एटा तो बहुत भल एरिया हमर सिटी हम एपट सम हॉस्पिटल एरिया रो सबुठु हेड कहया गले हमर खंडगिरी एरिया जेहेतु हमर एठी कस्मोपॉली अपार्टमेंट अच्छी सब पाखापाखि लोकेशन सब अपार्टमेंट अच्छी जोटा कि आमको ठीक लगला। ये आमर बेसिकली आमर रोचे कौन ऑनलाइन बिजनेस आमर शॉपटा ऑनलाइन ऊपर ही डिपेंड करे मुझे ऑनलाइन ऊपर ये करंतु मोर सर्च गला पर आम घर जाके कृष्णा फ्लोरिस्ट 3 सर्च कले अवेलेबल आपण पाई जिवे। अच्छा मैडम आम जहाँ सुनिया पाइलु कि भुवनेश्वर जिते भी दुकान अच्छी आपण को दुकान टी कुआडे 50% रु माने 50% डिस्काउंट चली। आज्ञा ठीक शुणी এটা আমার নূয়া ব্রাঞ্চ যেহেতু খোলিছি তো সেইপাই 50% ডিসকাউন্ট অক্টোবর মাস যায় দুর্গা পূজা যায় দিয়া যাଉଛି। তো টিকে সর্চ করিবে গুগল রে আসিবে এইটিকি এটা বহুত হি এটি হচ্ছে আমার কার ডেকোরেশন ম্যারেজ পার্টি এভরিথিং যাহা भी खोजिबे जो भी डेकोरेशन बेलून डेकोरेशन बर्थडे डेकोरेशन सबु जिनस सबु डेकोरेशन एटी होଉଛି। लोकेशन कोन अछि मैडम? जागमरा खंडगिरी बारभुजा कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर रे। राखी पूर्णिमा भली दिनटी आपण काहे कि बाछि? एटा गोटे पवित्र दिन गोटे पूर्णिमा तो सेति पई एटा गोटे भाई भौणी को पई गोटे पवित्र दिन तो एटा गोटे बाछिलु नुआ हेलानी दुकान किंतु गोटे स्पेशल डे गोटे थिबा दरकार ना हमर मन रहिबा दरकार सब दिन पई सेति पई राखी पूर्णिमा टाको बाछि। अच्छा हमें राखी पूर्णिमा रे देखु जे भौणी माने टंका लोभरे अनेक धरम भाई मानको राखी बांधि ना नाही नाही एगुरा मिछ कथा भौणी आपण गोटे झियो हिसाब रे ए कथा को खंडन करिवे ना ग्रहण? नाही नाही एटा पूरा पूरी भूल कथा। कोई भी भाई माने भौणी माने भाई को किछि नबा पई राखी बांधନ୍ତି ना ताकर माने आयु बढ़ेबा पई से माने राखी बांधନ୍ତି। आपण निज कथा कहले आपण किछि मागନ୍ତି नि आपण नाही? ना मु किछि मागेनी मु तो बड़ दीदी आ मु सानो को कोन मागीबी समान किछि दियंती को दियंती खुशी रे दियंती मो पाकर तो सब अछि काई मागीबी को जिंस आपण कांटेक्ट नंबर किछि? कांटेक्ट नंबर गूगल रे सर्च कर देले मिली जिवो दे कत भाई कोइ 9777290692 एंड 8917290692। अरे भाई ऑफर टी केते दिन जाय अछि? ऑफरटा अक्टोबर मास जाय रहबो 10 जाय आगे दुर्गा पूजा पर्यंत आप 50% डिस्काउंट रहा आप सर्च करूँ आराम से पाई आम भी डेलीवरी आम होम डिलीवरी सिस्टम भी अच्छी आप कॉल कले भी आप बुके वगैरह जहाँ आप दरकार आम पहुँचे पार ऑनलाइन ऑफलाइन सबू आम स्टाफ भी अच्छा अवेलेबल स्टाफ भी अच्छा होम डिलीवरी सर्विस अवेलेबल www.krishnaflorist.in। प्रथमे तो आज पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर में समस्त को शुभकामना। कृष्णा फ्लोरिस्ट एक्चुअली लास्ट 10 इयर्स होगा मुझे जड़ित अच्छी बिकज सी आमर मु सोवा यूनिवर्सिटी बिलंग करुच्ची सी आम जड़े परमानेंट भेंडर तो कहबी सी एज ए गुड फ्रेंड तो प्रथम फ्रेंड हिसाब से मत मिसी भेंडर करी तो सबुठ बेस्ट जिन पंचुआल बहुत पंचुआल माने टाइम जो टाइम कहते से टाइम से काम करेंगे बेस्ट सर्विस ये सब आम सब प्रमोट करूँ बिकज जिते भल मे भी भुवनेश्वर रेयर थे ऑलरेडी 2टा दुकान अच्छी नियर सम हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ थर्ड वन तो मुझे विश करी कि बहुत भल चालू बहुत भल आगे को जातु।
ଆଉ ସପ୍ ଫର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲା ହବ। ସାର୍ Thank you. ଆପଣ ଏ ସର୍ଭିସ କେବେ ନେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ଫରେଷ୍ଟ? ଆମେ ତ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ନେଉଛୁ, ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ଏଭ୍ରି ଡେ ବି କହିଲେ ନେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ରେଗୁଲାର ସେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଡର। ମାନେ ସୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତିକି କାମ ହେଉଛି ଆମର ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ଖୋଜୁ, ବିକଜ ସେଇ ପଞ୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା, ପଞ୍ଚୁଆଲ ଆଉ ଭଲ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ। ଦିଟା ସପ୍ ଥିଲା, ଏବେ 3 ନମ୍ବର ସପ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଳା କରିଛନ୍ତି ତ? ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ କରିବେନି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ କରିବେନି, ଏତିକି ଆଶା। ମୋ ନାଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାଇକରାୟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣା ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟର ଆଜି ଯେଉଁ 3rd ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆଜି ଏବେ ଯୋଉ ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି କି 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ଅଫର ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ଅଛି, ତା ଦର୍ଶନ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣା ପୋଲିସ ଆଗରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ମୋର 3ଟା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯେତିକି ସର୍ଭିସ୍ ନେଉଛୁ, ଯେଉଁ ବାହାଘର ଇଭେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସଜେଇବା ହେଉ, ଗାଡ଼ି ସଜେଇବା ହେଉ, ମୋର ମଣ୍ଡପ ସଜେଇବା ହେଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ମୁଁ ରେଫର ଦେଇଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ କୃଷ୍ଣା ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟକି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର 3ଟା ମଣ୍ଡପର କାମ ସିଏ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଇଠୁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫର ଅଛି ସେ ଅଫର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ସାଜସଜ୍ଜା କାମ ହଉ, ଫୁଲର ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଫିନିଶ କାମ ବି କରନ୍ତି। ଟିକେ ରିଜନେବଲ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ନିଅନ୍ତି ନା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ? ନା ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ କଷ୍ଟମର ମାନେ ମୋର ମଣ୍ଡପକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, 100% ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋର 3ଟା ମଣ୍ଡପର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟମର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ଭାଇ କଣ ତମ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ଛାଡି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆମ ଦୋକାନରେ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରିଚ୍ ହଉ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଜିନିଷ ଅପସନ୍ କରନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବେଟର୍ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ନେଇପାରନ୍ତିନି, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୋକାନ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେବ ଆଉ ବେଟର୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। କଣ ସର୍ଭିସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ଆମର ଯେମିତିକି ଡେକୋରେସନ୍ ରହିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେକୋରେସନ୍, ବର୍ଥଡେ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ସ ସଜା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଘରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଦିଆ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ତ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ବାହାରକୁ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ, ଡେଲିଭରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କରାଯିବ। ମାନେ ଆପଣ 6 ଭାଇ ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ସାର୍ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହିବେ, ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ କହିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ।